الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 22، اور آج ہم نے 3 فریگمنٹس لرن کی ہیں، ابھی تک سیکھی ہیں، اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو یہ ہم شروع کرتے ہیں اس کی پریکٹس۔ تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ مضاف مضاف علیہ ہے یا جار مجرور ہے یا حرف آف نصب اور اس کا اسم۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے یوم القیامت۔ تو اگر تو یہ جار مجرور ہوتا تو اس کے شروع میں جار حرف جر آنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یوما جو ہے حرف جر نہیں ہے اور یوما حرف نصب بھی نہیں ہے۔ تو یہ فریگمنٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ مضاف مضاف۔ تو مضاف مضاف علیہ فائنڈ کرنے کے لیے کیا کنڈیشن تھی؟ مضاف کو کیا ہونا چاہیے؟ الف لام نہیں ہونا چاہیے اس کے شروع میں، تو الف لام نہیں ہے، تو ال کی کنڈیشن میٹ کر کے۔ دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ یہ لائٹ ہونا چاہیے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوما، یومو نہیں ہے، یومن نہیں ہے، یوما ہے، تو دونوں کنڈیشن اس کی میٹ ہو گئی۔ تیسری کنڈیشن کیا تھی؟ اس کے درمیان میں کچھ نہ ہو، یہ بھی میٹ ہو گئی۔ اور مضاف علیہ کی کنڈیشن کیا تھی کہ یہ جر ہونا چاہیے، تو یہ دیکھیں یہ قیامتی کر کے آیا ہے، تو اس کا مطلب کہ جر ہے۔ تو سب کنڈیشن میٹ ہو گئی، اس کا مطلب اضافہ ہے۔ اضافہ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے؟ اس سائڈ سے، تو قیامت کا دن، تو درمیان میں کا کے کی لگانا ہے، اور بعد میں یوم آپ کو پتا ہے دن کو کہتے ہیں، قیامت سب کو پتا ہے قیامت، تو قیامت کا دن، تو اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ دوسرا ورڈ ہے کتاب کا، تو یہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حرف آف نصب نہیں آ رہا شروع میں، حرف آف جر بھی نہیں ہے، کتاب ہے پہلا، اور کا جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ دو ورڈ ہیں، کتاب اور کا۔ تو اس کو مضاف مضاف علیہ دیکھتے ہیں۔ ال کی کنڈیشن، ال نہیں لگا ہوا، ٹرو ہو گئی۔ لائٹ ہونا چاہیے، اب دیکھیں یہ کتابہ ہے، رائٹ، کتابہ، کتاب بن نہیں ہے، تو لائٹ کی کنڈیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ درمیان میں بھی کچھ نہیں ہے، اور کا جو ہے ہم نے سیکھا تھا نا کہ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتم انتنا، انا نحنو، اور اس کا جو تھا وہ ہم نے سیکھا تھا کہ رفع رفع ہوتا ہے یہ، اور نصب اور جر کیا ہوتے ہیں؟ ہو اور ہا، رائٹ۔ تو انتا کا کیا تھا؟ کا، تو یہ جر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کا استعمال ہوا ہے، جر ہے۔ کا کا مطلب ہوتا ہے، انتا کا مطلب تم ہوتا ہے، کا مطلب تمہاری، تو کیا ہوگا اس کا؟ تمہاری کتاب۔ تو یہ ساری کنڈیشن اس کی میٹ کر گئی۔ اگلا لفظ ہے لآیات لقوم، تو اس میں آپ دیکھیں یہ لام لگا ہوا ہے شروع میں، لیکن ال نہیں ہے، تو اس کو آپ ہم اگنور کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ اگنور کر دیں۔ تو آگے کیا ہے؟ آیاتن، تو آیاتن میں ال کی کنڈیشن ٹرو ہو گئی، لیکن آیاتن جو ہے یہ لائٹ نہیں ہے، تو لائٹ کی کنڈیشن کیا ہوا ہے؟ میٹ نہیں کر رہی، اور جر تو تھا یہ، لیکن لآیات لقوم، اور یہ دیکھنا درمیان میں بھی ایک لا ایکسٹرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا ورڈ ہے، تو اس کی کنڈیشن میٹ نہیں کرتی، تو یہ جار مجرور نہیں ہے، حرف آف نصب بھی نہیں ہو سکتا، اور حرف آف جر بھی نہیں ہے اس کے شروع میں، تو یہ کوئی فریگمنٹ نہیں ہے، یا جو بھی فریگمنٹ ہے ابھی ہم نے اس کو سیکھا نہیں۔ نیکسٹ ہے فی تضلیل، اب فی جو ہے وہ حرف آف جر، فی باتا کاف لام واو من ان فی، تو فی جو ہے یہ حرف آف جر ہے، تو حرف آف جر ہے، تو نیکسٹ جو اسم آئے گا تضلیلن، یہ دیکھیں اس کو جر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی ہے یہ؟ جار مجرور۔ پہلی دو اضافہ تھی، اور یہ درمیان والی تیسری کچھ بھی نہیں تھی۔ نیکسٹ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ، با کو ہٹا دیں، الگ ہے یہ، اور انا، انا جو ہے حرف نصب ہے، انا، انا کا انا، لیتا، لاکن، لعل، انا، انا کا مطلب بے شک، دیکھیں یہ انا آیا ہے، اور درمیان میں آگے کیا ہے؟ ربا، تو درمیان میں کچھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو انا ربا، ربا نصب ہے، تو یہ کون سی بن گئی؟ اسم کا حرف نصب والی، حرف نصب۔ اور اب آگے دیکھیں یہ ربا کا، ربا نو الف لام، لائٹ ہے ربا، اور آگے ساتھ کا جر سٹیٹس میں آ رہا ہے، تو ربا کا تمہارا رب، تو اس میں دیکھیں آپ ایک ہی جگہ پہ دو آپ کو فریگمنٹس مل رہی ہیں، انا ربا
और रब्बा का, तो दोनों इसमें आपको मिल रही हैं, तो ये इदाफा भी है इसमें। फी खलकिन, इजी। फी जो है जार, हरफे जार है, और खलकिन जार है, तो फी खलकिन जार मजरूर। आगे मिन रब्बी का, मिन जार, रब्बी देखें जार हो गया रब्बी। अब रब्बी जो है नो अलिफ लाम लाइट भी है, और का उसके साथ जर लगा हुआ है, तो रब्बी का तुम्हारा रब, तो ये आपकी जार मजरूर भी हो गई, जार मजरूर और इदाफा भी हो गया, दोनों हो गए। अब देखें आप पुरानी एग्जांपल में क्या था, इन्ना रब्बा, इन्ना की वजह से रब्बा आया था, लेकिन मिन की वजह से रब्बी आया है। तो इसमें आप देखें, आपको पता चल गया होगा कि क्यों का यहाँ पे रब्बा यूज हुआ हुआ है, और दूसरी जगह पे यहाँ पे मिन रब्बी यूज हुआ हुआ है। तो वजह क्या है कि हर्फ ऑफ जर है यहाँ पे, और वहां पहले वाले में क्या था, हर्फ ऑफ नस्ब। आगे देखते हैं लअल्लाह, लअल्लाह क्या था, इन्ना अन्ना का अन्ना, बी अन्ना ली अन्ना, लईता लअल्ला लईता लकिन्ना, लईता लअल्ला लकिन्ना, तो लअल्ला हर्फ ऑफ नस्ब है, और ये अल्लाह वर्ड जो लफ्ज़ जलाला है, लफज अल्लाह जो नस्ब आया हुआ है, तो ये हर्फ ऑफ नस्ब। अगली एग्जांपल अला जुल्मी हिम, अला हर्फ ऑफ जर, बाता का लाम वाव, मिन अनफी अला हत्ता इला, तो अला आ गया। जुल्मी, अब ये दो लफ्ज हैं जुल्मी और हिम, तो जुल्मी आप देखें ये जर है अला की वजह से, और जुल्मी पे नो अलिफ लाम, और ये आप देखें ये लाइट है मी जुल्मी, और आगे हिम जो है वो साथ जर स्टेटस में है। तो हुम, हमने कहा था ना हुम जो होता है वो रफा होता है, और हुम जो होता है वो नसब और जर भी हो सकता है। तो हिम जो है ये, हुम और हिम में फर्क क्या है, ये हिम सिर्फ इसलिए है कि ये क्योंकि मीम पे भी जेर है, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह वो स्मूथ उसकी पढ़ने में स्मूथ हो जाए, इसलिए जुल्मी हिम है, जुल्मी हुम नहीं है। तो जुल्मी हिम है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। तो जार मजरूर यहाँ पे है जार मजरूर, और यहाँ पे एंड पे इजाफा, दूसरा वर्ड जो है उसमें इजाफा भी इस्तेमाल हो रहा है। ली रसूलिन, अब बात आ काफ लाम, लाम लाम था ना, तो मैं ना ली आता है, तो ये ली हर्फ ऑफ जर है, इसकी वजह से रसूलिन हो गया है, तो ये आपकी जार मजरूर फ्रेगमेंट। नेक्स्ट क्या है, अलई ही, अला की वजह से हर्फ ऑफ जर है, और ही जो है हुआ का जार वर्जन क्या है, हु, हु या ही, तो ये ही हो गया, क्योंकि अलई ही, अलई हु जो है वो ज्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, तो अलई ही यूज करते हैं इसमें, तो ये जार मजरूर हमारा। सफारी ना, सफारी नो अलिफ लाम, सही है, और सफारी लाइट है, और ना उसमें लगा हुआ है आपके अटैच प्रोनाउन, तो अटैच प्रोनाउन जो होता है वो साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये नहनु का जर और नसब वर्जन है ना, तो ना जो है ये इसमें जर होगा, तो ये मुदाफ मुदाफले बन गया, तो इसका मतलब है हमारा सफर, सफरी ना हमारा सफर। वल फजरी, अब वाओ बाता काफ लाम वाओ, वाओ का क्या होता है, कसम, कसम जब आप खाते हैं किसी चीज की तो वाह कहते हैं वल्लाही, लेकिन वो क्या करता है, इसम जो आता है उसको जर बना देता है। अब ये मुदाफ के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है मुदाफ अले, सॉरी मुदाफ अले के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, लेकिन ये हमारी कंडीशन नहीं है, अलिफ लाम लग सकता है। मुदाफ अले की ओनली कंडीशन क्या थी, जार होना, सॉरी ये मुदाफ अले तो है भी नहीं, ये क्या है, जार मजरूर, तो जार मजरूर में कोई कंडीशन नहीं है अलिफ लाम की, जार मजरूर, तो अलिफ लाम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लाहा, तो ये वाला लाम जो है ये भी बाता काफ लाम वाव हरफ जर है तो हरफ जर जब किसी भी इसम के साथ आता है तो ली के साथ आता है, लेकिन जब ये प्रोनाउन के साथ आता है ना तो ला के साथ आता है, लाहुम लहू लका। लेकिन जब किसी और इसम के लिए आएगा, ली रब्बी ली रसूलिन, तो ली करके आएगा, तो यहाँ पे ये जार है ये मजरूर, और हा जो है वो लहा, हिया का नसब और जर वर्जन जो है वो हा है, तो इसलिए ये जर हो गया है।
लाहिया नहीं है, लाहा है। इन अल्लाह, तो इन्ना हर्फ ऑफ नसब, और अल्लाह पे देखिए आप नसब, जो लफ्ज अल्लाह है नसब है, तो ये हर्फ ऑफ नसब वाली आपकी फ्रेगमेंट बन गई। आगे है बी असहाबिल फीली। अब बा याद करें, जार हर्फ ऑफ जर कौन से थे, बा ता काफ, तो पहला ही बा है बी, तो बी की वजह से असहाबी जो है वो जर हो गया। अब असहाबी के ऊपर कोई अलिफ लाम नहीं है असहाबी के शुरू में, और ये लाइट भी है, असहाबी है, बिन नहीं है, तो इसका मतलब ये मुदाफ हो सकता है। अब हमने देखना है मुदाफ अलैह, मुदाफ अलैह की कंडीशन क्या है कि सिर्फ जार होना चाहिए, तो अल फीली हम देख रहे हैं कि ये जार है, तो असहाबिल फीली जो है वो इदाफा बन गया, तो फील का मतलब होता है हाथी, असहाबिन का मतलब होता है लोग, ठीक है, तो हाथी, हाथियों वाले लोग, तो मैंने कहा था ना वाले भी कभी ट्रांसलेट करते हैं आप उर्दू में, तो हाथियों के लोग नहीं हम कहते, हम हाथी वाले कहेंगे, हाथी वाले लोग, तो हाथी वाले भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं मुदाफ मुदाफ। और बी और असहाबी क्या है, जार मजरूर, तो इसमें दोनों यूज हो रही हैं, जार मजरूर और इदाफा दोनों। आगे चलें, रब्बिल आलमीन, रब्बी नो अलिफ लाम, रब्बी लाइट, तो दोनों कंडीशन मीट हो गई। और अब हमें देखना है आलमीन जो है वो आलमीना होता है, और नसब है कि जर है, तो ये है तो जबर आखिर में आलमीना, लेकिन आपको पता है कि कॉम्बिनेशन को हमने पहले देखना होता है। जैसे मुस्लिम चार्ट में क्या था, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो अगर आलिमुन को हम उसी चार्ट में रख के देखें, आलिमुन आलिमन आलिमिन आलिमानी आलिमैनी आलिमैनी आलिमूना आलिमीना, ये देखें आलिमीना यहाँ पे मैच हो गया, तो ये नसब भी हो सकता है जर भी हो सकता है, आलमीना आलमीना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इजाफा हमें लग रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जर ही है, तो रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब, ऐसे ट्रांसलेट करेंगे ना, दुनिया सब दुनियाओं का रब, आलमीन का रब, तो ये आपकी इसकी मुदाफ मुदाफ बन गई। अनिल आलमीन, इसी तरह अन क्या है, बाता का लाम बाव मीन अन, अन जार मजरूर, और इसीलिए ये देखें ये जार इस्तेमाल हुआ है, आलमीना भी यहाँ पे जार है, ये जार मजरूर बन गया। तोयरन अबाबीला, अब इसको अगर हम देखें कि ये तोयरन हर्फ ऑफ नसब नहीं है, हर्फ ऑफ जर भी नहीं है, तो ये इसम लग रहा है, तो हम देख रहे हैं इदाफा तो नहीं है ये। इदाफा के लिए दो कंडीशन, नो अलिफ लाम ट्रू, लेकिन लाइट नहीं है, तैरन है तैरा नहीं है, तो तैरन लाइट नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, तो ये इदाफा हो नहीं सकता। और अबाबीला जो है वो, उसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, नसब है या जर है, लेकिन ये इजाफा नहीं है, फ्रेगमेंट ये जो भी है हमने अभी पढ़ी नहीं। हत्ता मतलाई फज्र, ये सूरह कदर की आयत, हत्ता बाता काफ लाम वाव मिन अन फी अला हत्ता, हत्ता जी है ये हर्फ ऑफ जर है, तो जर है तो मतला ई जर हो गया, तो ये जार मजरूर हो गया। अब मतला ई और अल फजरी, अल फजरी क्या है, जर नजर आ रहा है हमें, सॉरी ये जर है, और मतलाई अलिफ लाम नहीं है और लाइट है, तो दोनों कंडीशन मीट हो गई, दरम्यान में भी कुछ नहीं है, तो हत्ता, हत्ता का मतलब होता है अनटिल, हत्ता के जैसे कहते हैं ना, जब तक के मतलाइल फजरी, मतलाइल तुलू होना, मतलाइल फजरी किसका तुलू होना, फजर का तुलू होना, तो हमने का लगाया ना दरम्यान में, फजर का तुलू होना, मतला का मतलब होता है तुलू होना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस आप जारी रखें, आप कुरान का कोई भी पेज खोलें, प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डालें, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं आज का लेसन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।